हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम అందరికీ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण माता जी। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगुणान्वितं तजीवं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पदा सगना विशाखान्वितांश्च हे सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भक्ति देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद। हरे कृष्ण अंदर हरे कृष्ण। अभी जो तेलुगु में अपन सुना है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कोशिश करेंगी। तो अभी अपना जो स्मॉल बुक चल रहा है वो कौन सा बुक है? जन्म मृत्यु के परे। और ये 4th चैप्टर जो है ये ब्रह्मांड से परे है। तो ये अभी तक अपन तो 3 चैप्टर्स में जो सुना है वो क्या सुना है अपन? कौन सा भी ब्रह्मांड में अपन गए तो फिर उसमें कंपलसरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहे। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मांड में गए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहेगा। परंतु अपन देखे तो योगी लोग बहुत योगाभ्यास करते हैं, तो फिर योगाभ्यास करके वो क्या प्राप्त करते हैं? उन्नत लोगों को जाने का कोशिश करते हैं। तो फिर हायर प्लानिटरी सिस्टम उन्नत लोगों को गए तो क्या मिलता है उधर? क्या फायदा क्या है उधर जाने के बाद? उन्नत लोक में मोक्ष मिलता मतलब नहीं। उन्नत लोक में एंजॉय करने फैसिलिटीज ज्यादा रहता है, परंतु वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहता है। बोले तो पूरा 14 लोक में कहाँ पे भी गई तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। एक में भी ऐसा नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के आगे जो है वो आध्यात्मिक लोक है, उसमें वो भगवान की धाम है। परंतु ये हायर प्लानिटरी सिस्टम में अपन अगर तभी योग सिद्धि के द्वारा और कुछ अदर प्रेयर्स और कर्मकांड के द्वारा अगर अपन हायर प्लानिटरी सिस्टम में गए तो क्या होता है? तो अपने को एंजॉय करने का ज्यादा टाइम और ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है, ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा टाइम मिलता है। पर भगवान ने भगवद गीता में 8.17 श्लोका में बताया सहस्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि व सहस्त्राणाम तेहो रात्र विदो जना। बोले तो ये ब्रह्म का लोक में कितना टाइम रहता है उसका वर्णन किया है। ये ब्रह्म लोक में टाइम कैसा रहता है? अभी ये 4 युग है, सहस्र युग बोले तो अपने को 4 युग है। वो 4 युग कौन सा है? 4 युग अपना त्रेता युग, द्वापर युग, त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग माता। यस, सत्ययुग, त्रेता सत्य युग, द्वापर युग और कलियुग। ये चारों युग मिलके कितना होता? 43,20,000 ईयर्स।
ये 43,20,000 ईयर्स जो है, ऑलमोस्ट 43 lakhs है, वो कितना है? एक चतुर्युग। ये 4 युग को मिलके बोलते हैं चतुर्युग। ये एक चतुर्युग है। वही सब माता जी सुनाई नहीं दे रहे। not audible माता जी। म्यूट हो गए। जी सिग्नल हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी सुने आ रहा माता जी। Yes, Mataji, continue, Mataji. హరే కృష్ణ ఆవాజ్ వస్తుందా మాతాజీ? Yes, Mataji, మీ voice వస్తుంది. सुने माता जी। ఓకే ఓకే. हरे कृष्ण। ब्रह्मा ब्रह्मा का ये 100 years रहता है। जितना 43 lakhs अपना जो 43 into 1000 is half day, means one day, और 43 into 1000 is night, एंड वैसा ब्रह्मा का 100 years जीता है। तो फिर 100 years के बाद में भी क्या होता है? 100 years के बाद में भी ब्रह्मा जी का, बोले तो ब्रह्मलोक में जो भी लोग है वो सबका मृत्यु होता है। बोले तो ये 100 years के बाद में भी मृत्यु तो होना ही चाहिए। तो फिर अभी वैसा ब्रह्मलोक में जाने के बाद कुछ फायदा है क्या? ऐसा ब्रह्मलोक में अगर गया तो भी अपने को जन्मा मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो फिर अपना रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम तो जन्मा मृत्यु जरा व्याधि है। और ये ब्रह्मांड में सब जगह कहाँ पे भी गए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और ये ब्रह्मांड में, ये भौतिक दुनिया में कितना भी लोक है, इतना ग्रह है, इतना मीन्स ब्रह्मांड है, इतना दुनिया है, सब मिलके कितना है? अपन गिन सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। नहीं गिन सकते, नहीं गिन नहीं गिन सकते हैं। तो वो ब्रह्मांड में जितना भी है तो ये अपने को नहीं गिन सकते हैं। और जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है वो एक ही है, शाश्वत है। बाकी का ये जो भी ब्रह्मांड है ये सब अशाश्वत है। ये भौतिक दुनिया में ही है। और अभी अपन टेलीस्कोप से देखते हैं ये क्या, कितना स्टार है, कितना ये मीन्स स्टार्स को देखते हैं, और आकाश में जो भी है वो सब दूर दूर वस्तु को अपन देखते हैं, परंतु वहां पे नहीं जा सकते हैं ना। अपन जाने के लिए कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए। अभी साइंटिस्ट लोग जाते हैं, परंतु वो कहाँ तक जाते हैं? ये ब्रह्मांड में जितना है वहां तक ही जाते हैं। वो भी कैसा जाते हैं? वो स्पेसशिप में जाते हैं, फिर वापस आना ही पड़ेगा, वहां पे नहीं रह सकते। परंतु भगवान ने यहाँ पे अपने को भगवत गीता में और भागवतम में बताया कि जाना बोले तो अलग ग्रह में, अलग ब्रह्मांड में, अलग इसमें जाने के लिए क्या क्या रहना चाहिए। मीन्स वहां के जैसा ही अपना शरीर रहना चाहिए। वो सब क्या भगवान जब बनाते हैं ना, मीन्स अपना का सृष्टि करते हैं ना, तभी उसके अनुसार अपना शरीर रहते हैं। तो फिर ये ब्रह्मांड में जैसा रहना वैसा ही रहेगा। अगर बहुत गर्मी है तो फिर अपन रह सकते हैं क्या? वो अभी सूर्यमंडल में अपन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का शरीर, वहां का जीवात्मा का शरीर
वैसा ही रहता है, परंतु वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो ये सबसे परे जाना बोले तो, हरे कृष्ण, పోలీసులు తప్పు చేస్తే ये కూర్చుంటున్నారు. పోలీసులు కూడా అంతే, నేను గట్టిగా చెప్తున్నాను కదా. వినిపించట్లేదా మాతాజీ? వినిపిస్తోంది మాతాజీ, మీరు అవ్వదు. కంటిన్యూ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. ओके ओके, हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मांड के परे और एक जगह आध्यात्मिक ब्रह्मांड जो है, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में अपने को पहले अपन मीन्स समझना चाहिए, इसके पीछे और एक ब्रह्मांड है, वो आध्यात्मिक जगत है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण रहता है। अगर वो शाश्वत धाम है, वहां से एक बार जाने के बाद अपन वापस नहीं आते हैं। तो फिर ये ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए क्या चाहिए अपने को? गुरु, शास्त्र और साधु के द्वारा जो भी अपन सुनते हैं, उससे अपने को समझ में आता है कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी एक है। तो 1 मिनट माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक ब्रह्मांड सुनना बोले तो अपने को गुरु, शास्त्र और आ, आ, साधु के इंस्ट्रक्शन से सुन सकते हैं। तो ये अभी किसी से भी नहीं सुन सकते। सपोज इधर एक एग्जांपल दिया है कि अगर पिता कौन है पहचानना बोले तो किसको पूछते हैं? किसको पूछते हैं अपन? माता को पूछते हैं ना। यस माता जी। तो फिर इसके लिए अपन क्या करते हैं? माता जी के पास जाके पूछते हैं। तो फिर ये जो बताते हैं ना, ये करेक्ट रहता है। अगर अपन बाहर जाके किसी को पूछना, नहीं तो वैसा डीएनए का टेस्ट करना, ये सब भी अपने को बराबर आंसर नहीं दे सकते हैं। वैसा ही ये शास्त्र और गुरु ये जो भी बताते हैं अपने को, वो बराबर बताते हैं। और ये भागवत में दूसरे सेकंड कैंटो में ये पूरा सृष्टि के बारे में वर्णन किया है। सृष्टि कैसा होता है, मीन्स पहले सृष्टि कैसा हुआ और कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है, और गर्भोदकशाय विष्णु का है, और कारणोदकशाय विष्णु के नाभि कमल से कैसा कमल आया है, उसके ऊपर ब्रह्मा आया, वो कमल के नाभि में पूरा 14 लोक रहता है। ये सब वर्णन अपने को सेकंड कैंटो में दिया है। और ये जो भौतिक दुनिया है और आध्यात्मिक ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो फिर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये भौतिक दुनिया जो है ना, भौतिक दुनिया को एक बादल के साथ कंपेयर किया है। बादल कैसा रहता है, कभी कभी अपने को बहुत बड़ा बड़ा बादल दिखता है, परंतु वो बादल कैसा रहता है, उसका आदि और अंत दोनों भी रहता है। अपने को देखने में तो उसका आदि और अंत नहीं दिखता है, परंतु उसका आदि और अंत रहता है। ये पूरा आकाश में बादल चोरा एक स्मॉल पार्ट है बोले तो, ये पूरा भौतिक दुनिया में अपना जो ब्रह्मांड है वो जस्ट एक पार्ट है। और ये आध्यात्मिक दुनिया इतना बड़ा है तो मेजर ही नहीं कर सकते। मीन्स भौतिक का भी अपन मेजर नहीं कर सके तो आध्यात्मिक का तो करने का ये मीन्स सवाल ही नहीं उठता है। तो आध्यात्मिक दुनिया में जो भी है वो रियल रहता है। ये भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक दुनिया का जो भी छाया रूप में रहता है। अभी वहां पे जो विमान भी रहता है तो फिर वो विमान, यहाँ पे भी विमान है,
और वहां का विमान और यहाँ का विमान का डिफरेंस क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में जो भी विमान है, वो विमान है ना, शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। परंतु यहाँ के भौतिक दुनिया में जो भी एक भी चीज देखे तो अपने को, वो हमेशा कुछ भी नहीं रहता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इमिटेशन ज्वेलरी देखे तो वो कैसा सोने के जैसा दिखता है दिखने में, परंतु वो उसका वैल्यू रहता है क्या? उसके कुछ भी वैल्यू नहीं रहता। तो फिर सोना सोना ही रहता, कभी भी सोने का जैसा ये इमिटेशन ज्वेलरी कभी भी नहीं होता। मगर जिस व्यक्ति के पास सोना खरीद सकते हैं, वैसा कैपेसिटी है, तो वो इमिटेशन ज्वेलरी के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा माता जी। इमिटेशन ज्वेलरी के पास नहीं जाएगा। परंतु अभी ये अपने को भगवत धाम जाने के लिए वैसा अपने को कुछ ये लक्ष्मी चाहिए, ये नहीं चाहिए। अपने को थोड़ा सा श्रद्धा और थोड़ा सा विश्वास रहना चाहिए। उसके साथ अगर हर एक व्यक्ति भक्ति किए तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। उसके लिए भौतिक के जैसा मीन्स ये चाहिए, ये है तो ये मिलता, वो ये खरीदना बोले तो ये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए अपने को जस्ट श्रद्धा, भक्ति और साधु गुरु और स्क्रिप्चर्स का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, उससे अपन आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को सोना अगर मालूम है, अगर सोना खरीद सकते हैं, तो फिर वो इमिटेशन ज्वेलरी कैसा नहीं खरीद सकते? वैसा ही एक व्यक्ति को आध्यात्मिक दुनिया का जो भी फैसिलिटीज है, आध्यात्मिक दुनिया में जो भी आनंद मिल रहा है, और वो आनंद के बारे में अगर सुनते हैं, तो फिर उनको भौतिक आनंद को तुच्छ समझते हैं। वो भौतिक आनंद में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कैसा समझना चाहिए, तो फिर उसके बारे में भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है। और यहाँ पे अपने को अभी लाइट आ रहा है, मीन्स कैसा आ रहा है अपने को लाइट? सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये सब के साथ में अपने को लाइट आ रहा है। अगर ये सब कोई भी नहीं तो अपने को लाइट रहेगा क्या? अपन पूरा अंधेरा में रहना पड़ता। परंतु कृष्ण का धाम कैसा है स्वयं कि प्रकाश। न तद्भासते सूर्य शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। बोले तो वहां पे सूरज भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, और ये तारे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु वो हमेशा मीन्स बहुत अंधेरा ही नहीं रहता। तो कैसा नहीं रहेगा वहां पे अंधेरा? ये कोई भी नहीं है तो भी अंधेरा नहीं रहता। कैसा नहीं रहता? भगवान शरीर वहां से पे आता है। भगवान के शरीर से जो कांति आता है, वो कांति से पूरा आध्यात्मिक लोगों में मीन्स लाइट आ जाता है। तो फिर वहां वो लोगों को कुछ भी नहीं लगता कि मीन्स ये चंद्र, सूर्य, अग्नि, दिया, ये कुछ भी नहीं लगता। उधर हमेशा कंप्लीट लाइट रहता है। और भगवान ये बता रहे हैं कि अगर वो धाम में अगर अपन जाए, तो फिर वहां से नहीं आ सकते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो और इसमें भगवान ये भी बताया कि 8.22 में बताया क्या है, ये जीव सब है ना, अव्यक्त और व्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त होते ही रहता है। तो ये अव्यक्त और व्यक्त कैसा होता है बोले तो, पर सुना है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात। ब्रह्मा जी का जब रात होता है, तो फिर वो ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मलोक के नीचे जो प्लैनेट्स है, वो पूरा पानी से भर जाता है। तो वो पूरा पानी से भरने के बाद क्या होता, ये पूरा जीवात्मा है ना, ये गर्भोत्कर्षाय विष्णु के अंदर चले जाते हैं।
उसके बाद में ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो फिर उन्होंने फिर से सृष्टि शुरू करता है, तभी वो बाहर निकलता है। बोले तो ये अव्यक्त और व्यक्त होते हैं। ये जो है ना, मीन्स ब्रह्मा का रात को जो बोलते हैं, ये पार्शियल प्रलय बोलते हैं। तो ये पूरा प्रलय नहीं है, ये कुछ कुछ लोग बोले तो ब्रह्मलोक से नीचे का लोग जो है वो सभी उसमें प्रलय आता है और वो सब उनका मृत्यु हो जाता है। परंतु ये ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स तब होता है, वो 100 ईयर्स होने के बाद पूरा संपूर्ण प्रलय आ जाते हैं। वो संपूर्ण प्रलय आने के बाद पूरा पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रहता है। तो परंतु अभी आध्यात्मिक ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या करना है, अपना भौतिक बंधनों को तोड़ के ये पूरा जो भी भौतिक का ये जो अभी अपना इसमें देखा है कि मीन्स कैसा है, मीन्स ब्रह्मांड कैसा है, फिर उसके बाद में वो जो पूरा पूरा कवर्स जो है वो राउंड राउंड में जो भी कवरिंग है, वो सब से अपन बाहर निकल के आध्यात्मिक दुनिया में जाना पड़ता है। तभी अपने को आध्यात्मिक प्रपंच अपना आध्यात्मिक प्रपंच में जा सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक प्रपंच में एक बार जाने के बाद वहां पे काली अपन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ में रहते हैं और कृष्ण से सेवा करते हुए अपन बहुत आनंद लेते हैं। और कृष्ण के साथ सेवा करते टाइम पे कितना आनंद मिलता है ना, तो फिर वो आनंद को कभी भी नहीं भूल सकते हैं और अपन कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मीन्स वहां पे जाने के लिए अपन जो भी भक्ति करते हैं, वो भक्ति प्रोसेस में अपन कौन सा मंत्र का उच्चार करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यहाँ पे जो हरे हरा है वो राधा रानी का मीन्स भगवान का शक्ति है, और कृष्णा बोल तो भगवान का नाम है। पर भगवान को मीन्स पुकार रहे हैं कि आपका सेवा में हम लोगों को रखना चाहिए। तो फिर वो सेवा में रखना बोलकर पुकार रहे हैं, तो फिर उनका सेवा पर गोलोक में यहाँ पे भी अपने सेवा कर सकते हैं अच्छा विग्रह का ये सब। परंतु ये सब अशाश्वत है, अपने को शाश्वत सेवा मिलना बोले तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने, और वो भगवान का धाम को चले जाते हैं। वो जो ये है अभी कि भगवान के धाम जाने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए। ये सब भौतिक का अपना जो भी डिसिग्नेशंस है, ये भौतिक शरीर को ये सब अभी डिसिग्नेशंस ये सब छोड़ना पड़ता है। ये डिसिग्नेशंस बोले तो क्या, ये मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा मदर है, मेरा बच्चे है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे फ्रेंड्स है, ये सब मेरा 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 छोड़ देना। जब अपन शरीर मेरा नहीं है, मिले तो शरीर अशाश्वत है, शाश्वत है ये जो आत्मा है, जब समझ के अपन आत्मज्ञान का अपने को समझ में आता है, तभी अपन भगवान का धाम जाने के लिए अपन भक्ति करते हैं। और भगवान के धाम में जाने के बाद क्या होता है, ये शरीर नहीं रहता है। वहां पे जाने के बाद अपने को सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद शरीर ही मिलता है। भगवान का जैसा सच्चिदानंद शरीर है, अपना भी सच्चित आनंद शरीर रहता है। और ये सच्चिदानंद शरीर से पूरा भगवान का सेवा करते ही रहते हैं। और ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि भगवान के धाम वापस जाने का ही लक्ष्य रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जब तक अपन ये भक्ति जो मीन्स भगवत गीता, भागवतम और गुरु के साथ द्वारा सुन के अपन जो भक्ति करते हैं ना, वैसा ही भक्ति करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑथराइज्ड उससे भक्ति नहीं तो फिर वो भक्ति अधूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताए तो अपन किधर भी दूसरा स्टेट में जाने का, तो दूसरा कंट्री में जाने के लिए अगर एक टिकट खरीदना पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं अपन, टिकट खरीदते हैं।
वो टिकट किसके पास खरीदते हैं? ऑथराइज्ड जो पर्सन है उनके पास ही खरीदते हैं। अगर नहीं तो कोई भी अगर 10-15 में दे रहे बोलकर उनके पास टिकट खरीदे तो फिर वो टिकट का वैल्यू रहता है क्या? वो टिकट का वैल्यू नहीं रहता, वो टिकट से अपन जा नहीं सकते। तो फिर जो भी ऑथराइज्ड से बोले तो जो भी परंपरा से आना चाहिए, हर एक चीज, ये पूरा का चीजों का कारण भगवान श्री कृष्ण है। और ये अपन परंपरा से आते हैं, उनका एंड कहाँ होना तो बोले तो वो शुरू कृष्ण से आना चाहिए। अपने को 4 संप्रदाय दिया है। 4 संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय में जो भी कृष्ण से रिलेटेड है बोले तो कृष्ण से आना चाहिए, तो वैसा संप्रदाय को अपन चूज करके वो संप्रदाय में भक्ति किए तो अपना जन्म का सार्थक हो जाता है और जीवन का लक्ष्य जो है उसका प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता भी बहुत सारा भगवत गीता है, परंतु ये प्रभुपाद जी ने ये देख के क्या किया कि भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, हिंदी में भगवत गीता यथारूप बोल के लिखा है। वो जो यथारूप भगवत गीता में भगवान जो बताया वो एज इट इज है। तो एज इट इज रहने से क्या होता है, तो फिर अपन कृष्ण का और साधु संग गुरु का इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से अपने को भक्ति में इम्प्रूव होता है और भक्ति बहुत अच्छे सा कर सकते हैं। और नारद पंचरात्र में भी बताया है कि फ्रीडम फ्रॉम डिग्नेशन, बोले तो अपना भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वो सबको छोड़ना चाहिए, जब भी अपन गोलोक को जाना, भगवान की धाम जाने के लिए जा सकते हैं। जब तक अपन अपना शरीर बोलकर समझते हैं तब तक अपन ये नहीं छोड़ सकते हैं। और ये छोड़ना बोले तो पहले क्या करना है, पहले अपना पूरा इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन सेवनम, क्योंकि पूरा इंद्रियों का स्वामी है भगवान कृष्ण, और उनका सेवा में अपन सब लगाते हैं तो फिर तभी अपने को मीन्स ये शरीर से आसक्ति कम हो जाता है और ये पूरा अपना जो भी इच्छाएं है उसका भी प्यूरिफिकेशन हो जाते हैं जब भी अपन कृष्ण का धाम जाने का इच्छा करते हैं। भगवान को अपन बहुत मीन्स नम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। अगर प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान अपना उनका धाम और उनका वो सब अपने को समझ में आना बोले तो शरणागत होके बहुत नम्रता से प्रार्थना करना चाहिए। वो नम्रता से प्रार्थना करने के बाद क्या होता है कि भगवान अपने आप उनका दाम का और उनका पूरा अपने को रिवील करके अपने को भक्ति प्रदान करते हैं, तो वैसा ही अपने को भक्ति मिलता है। और ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना नंत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब भी शुद्ध भक्ति अपने को मिलना बोले तो ये भगवान को बहुत प्रेम से तो हृदय के अंदर से भगवान का जब अपन देखते हैं तभी अपने को भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपन देख सकते हैं। उससे ही अपने अपना भौतिक जो इंद्रिया है प्यूरिफाई हो जाते हैं और भगवान के पास जाने का एक अपने को एक बेनिफिट मिलता है, तो फिर अपन जा सकते हैं। और ये पूरा भौतिक दुनिया से पूरा भरा हुआ है जो है, ये पूरा भौतिक शक्ति, ये माया देवी, ये सब है, ये सबसे, ये सबके इसमें नहीं पढ़ के अपन उससे बाहर निकल के जाना बोले तो एक ही एक मार्ग है, भगवान के शरण में जाना है। भगवान के शरण में गए तो ही अपने को भगवान के धाम जहाँ मिलता है।
और भगवान के शरण में जाना बोले तो खाली शरण में जाना बोले तो शरण में जाना, शरण में जाना बोले तो नहीं जा सकते। तो कब शरण में जा सकते हैं? अपने को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि ये सुनना, ये श्रवण बहुत मेन अपना नवविधा भक्ति में भी फर्स्ट जो है श्रवणम है। जब तक अपन श्रवण नहीं करेगा, जब तक अपन भगवान के बारे में नहीं सुनेगा, तो फिर भगवान को भक्ति नहीं कर सकते हैं। और भगवान के भक्ति भगवान के भक्ति कैसा मीन्स हर एक अपना इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसा कुलशेखर महाराज ने करते हैं ना, मीन्स मीन्स पैर से क्या करना चाहिए, आंख से क्या करना, भगवान का दर्शन लेना, भगवान के धाम जाना, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, ये सब अपना जो इंद्रिया है भगवान की सेवा में लगाने के बाद ही भक्ति कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होके भी ये जो बताया है कैसा प्रार्थना किया ये शिष्टाष्टकम में, आइनंत तनुजा किंकराम पतिताम मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादधूलित संस्थं विचिंतया। तो भगवान के मैं हमेशा आपका सेवक बन के रहना चाहिए। कुछ मृत्यु का चक्र में पड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं आपके कृपा से खाली मैं आपका सेवक बन के पाद धूलि का एक कण भी बने तो चलेगा, वैसा चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना किया है। तो ये सब से, ये पूरा चैप्टर से अपने को क्या समझ में आता है? तो ये भौतिक दुनिया जो है ये अशाश्वत है, और यहाँ पे जितना भी सुख है वो पूरा अशाश्वत है। यहाँ से अपन हायर प्लानिटरी सिस्टम में गया कुछ सिद्धि के द्वारा ही, वो भी शाश्वत नहीं है, परंतु वो लॉन्ग टाइम पीरियड अपन रह सकते हैं, वहां पे एंजॉय भी कर सकते हैं। परंतु एक ही एक मार्ग है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकले का एक ही एक मार्ग है, वो भक्ति करना। और वो भक्ति भी किससे करना? परंपरा से जो भी जुड़ा है वो लोगों के साथ अपन भी जुड़ के जो भक्ति का नियम है उसका पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो भौतिक प्रपंच में भी, भौतिक दुनिया में भी एटलीस्ट अपने को एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए बोले तो उसका भी कुछ नियम है। इनसे 18 ईयर्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, थोड़ा ड्राइविंग आना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, ये सब नियम है। वैसा अपन भौतिक दुनिया में ही इतने सारा नियम है, तो आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए तो नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। फिर भी वो बहुत ऐसा कठिन नियम नहीं है। जो भी अपने को प्रभुपाद जी ने दिया है ये 4 नियम, ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद के टाइम पे भी प्रभुपाद को उनका शिष्य पूछा है, प्रभुपाद जी ये नियम अगर नहीं है तो अपने अपना स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत लोग अपना मीन्स अपना संस्था में आ जाएंगे। परंतु प्रभुपाद जी ने बताया कि ये चारों नियम कंपलसरी है। अगर कोई भी भगवत धाम जाना, भगवान का भक्ति करना बोले तो ये चारों नियमों का पालन करके भक्ति किया तो फिर भगवत धाम जा सकते हैं। और ये मानव जन्म का जो भी है, मानव जन्म का मीन्स उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि ये मानव जन्म हर बार नहीं मिलता है। पता है अपने को, ये 84 लाख योनियां घूमने के बाद अपने को मानव जन्म मिलता है। और ये जन्म का सार्थक करना बोले तो फिर से अपन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं गिरना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे जाना बोले तो खाली भगवत धाम जाना और भक्ति से वो पा सकते हैं। उसके सिवा अपने को दूसरा गत्यंतर, दूसरा कुछ भी मीन्स प्रोसीजर नहीं है। खाली ये प्रोसीजर एक ही एक है, भक्ति करना। भक्ति बोले तो क्या? सेवा। सेवा करना बोले तो किसका सेवा करना? भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना, तभी भगवान का धाम जा सकते हैं। और वो सेवा करते टाइम पे भी मीन्स हर एक जीव का अपना अपना कुछ मेंटालिटी के साथ वो देख सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा वृंदावन कृष्ण बहुत अच्छा लगता है,
कुछ लोगों को विष्णु अच्छा लगता है, ऐसा सब अलग 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 रहता है। वो उनका उनको जो भगवान का रूप अच्छा लगता, वो रूप को सेवा करते हुए वो धाम को जा सकते हैं। और विष्णु का अगर सेवा किया तो वैकुंठ को जा सकते हैं। वैकुंठ में क्या है, पूरा भक्त लोग सेवक के रूप में सेवा करते हैं, मीन्स। और वो ये गोलोक वृंदावन में अगर गया तो फिर कैसा रहता है गोलोक वृंदावन, अभी वृंदावन के जैसा, मीन्स गोपबाल कैसा रहता है, गोपिका कैसा रहता है, वहां पे भगवान का प्यार का संबंध रहता है, उससे अपन कर सकते हैं। और कुछ आचार्य ने कुछ एग्जाम्पल बताया कि वैकुंठ धाम जो है, ये कोई व्यक्ति ऑफिस में गया तो फिर कुछ अलग रूल्स फॉलो करते हैं, और घर पे आया तो कुछ अलग रूल्स करते हैं। अगर ऑफिस में भी उनका मीन्स बच्चा भी आया तो फिर वहां पे उन्होंने अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है, और घर पे आने के बाद उनका अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और वो ही फादर है परंतु वो डिफरेंट है। वैसा ही वैकुंठ और गोलोक है, जो जिसका जो सेवा करना पड़ता है, जे सेवा का इच्छा रहता है, जैसा भगवान के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, वैसा ही अपन भक्ति करके और वो धाम को जा सकते हैं। इससे एक ही समझ में आया ये चैप्टर में, खाली एक ही भक्ति एक ही मार्ग है, भक्ति भगवान की सेवा के द्वारा ही अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल. మాతాజీ మాతాజీ నాకు వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ చాలా సతాయించింది. అయ్యో పర్లేదు మాతాజీ, బట్ ఫైనల్లీ యూ కన్వేడ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल हाँ, माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल हरे माता जी, बोल, हरि thank बोल। you, ma'am. हरे कृष्ण. ఇవాళ ఆ మనకి రఘునాథ్పురి ప్రభు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి గురించి చెప్పారనమాట. ఇవాళ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మరియు కృష్ణాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళ తివిర్భావ దినం కాబట్టి వాళ్ళ గురించి కొంచెం చర్చించుకుందామని చెప్పారనమాట. అయితే ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన శతగోస్వాములలో ఒకరనమాట. ఈయన పూరిలో పుట్టాడు. తర్వాత ఈయన రాధారాణి కృష్ణ లీలలో కూడా ఈయన రాధారాణి యొక్క ప్రసిద్ధ సేవకురాలుగా జన్మ తీసుకున్నాడు అనమాట. తర్వాత ఇతడు గౌర్ లీలాలకు వచ్చేసరికి ఆయన రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిగా జన్మ తీసుకున్నారు. ఈయన తండ్రి పేరు గోవర్ధన్ ముజుందార్ అండ్ ఈయన చాచ పేరేమో హిరణ్య ముజుందార్ అనమాట. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. వీళ్ళిద్దరూ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే వీళ్ళు ప్రతిసారి 20,000 బంగారు నాణేలను కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి అనమాట. దాంట్లో 20,000 లక్షల స్వర్ణ ముద్రలు అనమాట. దాంట్లో 5 లక్షలు మాత్రమే వీళ్ళు ఉంచుకొని మిగిలిన 15 లక్షలు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ కి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. కానీ వీళ్ళు ఒకసారి ఏం చేశారంటే 12 లక్షలు వీళ్ళు ఉంచేసుకొని 12 లక్షలు సబ్మిట్ చేసి 8 లక్షలు వీళ్ళు ఉంచుకున్నారనమాట. అప్పుడు ఏమైందంటే వేరే కొంతమంది ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని రాజుకి కంప్లైంట్ చేశారు. వాళ్ళు మొత్తం మీకు ట్యాక్స్ అంతా పంపించలేదు, వాళ్ళు కొంచెం ఉంచేసుకున్నారు, మీరు చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంచుకున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాజుకి కోపం వచ్చేసి వాళ్ళని బంధించడానికని భటులను పంపిస్తారు. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా గోవర్ధన్ ముజుందారు తర్వాత ఈ హిరణ్య ముజుందారు ఇద్దరు కూడా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. వాళ్ళు దొరకరు. వాళ్ళకి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారు దొరికితే ఆయనని తీసుకెళ్ళిపోతారు. అయితే అక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళకి చాలా మంచిగా ఇది చేసి కన్వే చేసి ఆ ప్రాబ్లం నుండి సాల్వ్ చేసి వస్తారనమాట. ఆ తర్వాత అవుతుందంటే తర్వాత ఇంకా వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళ తండ్రి వీళ్ళ చాచా కూడా వచ్చేస్తారనమాట. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆయనకి 15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు తెలుస్తుంది చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం ఎక్కడ తీసుకున్నారు? ఆయన
కట్వా గ్రామంలో తీసుకుంటారనమాట. కట్వా గ్రామంలో తీసుకొని శాంతిపూర్కి వస్తారనమాట. ఆయన శాంతిపూర్కి వచ్చారు అనే విషయము రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామికి తెలుస్తుంది అనమాట. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆయన రెడీ అవుతారు. అయితే శాంతిపూర్లో అద్వైతాచార్యుల వారిది కూడా శాంతిపూరే. ఆయన శాంతిపూర్లోనే అద్వైతాచార్యుల వారిని సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభుకి. అక్కడికి ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తారనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తారో ఈయన చాలా ఇంకా ఆయన భక్తి భావం చాలా పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఈయన చైతన్య మహాప్రభుతోటి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటారు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారంటే, ఇది ఇప్పుడు నీకు టైం కాదు, నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపో మీ ఇంట్లోనే, తర్వాత నీ ఈ భక్తి భావాన్ని బయట ఎవరికి కనిపించకుండా నువ్వు భక్తి చేసుకో. అలా భక్తి చేసుకొని ఎప్పుడైతే టైం వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు వస్తూ గానీ ఇప్పుడు రావద్దు అని చెప్పి పంపించేస్తాడు అనమాట. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అట్లానే భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటాడు. చైతన్య మహాప్రభు గురించి వినగానే ఈయన పారిపోతూ ఉంటాడు, వినగానే పారిపోతూ ఉంటారన్నమాట. అట్లా ఈయనకి ఒక 10 మంది బాడీ గార్డ్స్ ని కూడా పెడతారు వాళ్ళ ఫాదర్. కానీ ఈయన ఎవరికి ఆగకుండా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు అనమాట. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ అమ్మగారు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్తారంటే, ఈయన అసలు ఉండట్లేదు, ఎంత చేసినా ఉండట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ తండ్రితో చెప్తుంది అనమాట, ఈయనని తాళ్లతోటి బంధించేసి రూమ్ లో ఉంచుదాము అని చెప్తుంది అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి చెప్తారు, నువ్వు తాళ్ళతోటి బంధించి భౌతికంగా తాళ్ళతోటి బంధించి ఉంచుదాము అని అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయన ఉండరు, నువ్వు ఆయనని అర్థం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వాళ్ళ వైఫ్ ఒక అప్సరస లాగా ఉంటుంది, అట్లాంటి ఆమె కూడా ఈయనని బంధించలేకపోతుంది అంటే నీ తాళ్ళు మాత్రం ఏం బంధిస్తాయి చెప్తాను. అయితే ఇట్లనే ఈయన పరిగెత్తుతూ వెళ్తూ ఉంటాడు. ఎన్నిసార్లు అంటే చాలా సార్లు ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటారన్న రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. ప్రతిసారి ఇంటి నుండి పారిపోవాలి, మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకురావాలి, మళ్ళీ పారిపోవాలి, మళ్ళీ తీసుకురావాలి. ఈయన ఇట్లా చాలా సార్లు పారిపోతూనే ఉంటారన్నమాట. తర్వాత ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, అక్కడికి పానిహట్టి అనే ప్రదేశానికి నిత్యానంద ప్రభు వచ్చారు అనే విషయాన్ని రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి తెలుసుకుంటారు. ఆయన ఏం చేస్తారు, అప్పుడు పానిహట్టికి పరిగెత్తుతూ వెళ్తారన్నమాట. వెళ్ళి ఈయనతో పాటు ఈ 10 మంది ఎవరైతే బాడీ గార్డ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా వస్తారనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, ఈ బాడీ గార్డ్స్ ని మీరు దూరం నుండే చూడండి, నేను మాత్రం వెళ్తాను అని వెళ్తారన్నమాట. అయితే అక్కడ ఆ ఫంక్షన్ లో అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఈయనను చూస్తారనమాట. చూసి ఈయనకి గట్టిగా అరుస్తారు, ఏంటి నువ్వు ఒక దొంగలాగా అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నావా రమ్మని అంటే, అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి నిత్యానంద ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి దండవత్ ప్రణామం చేస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే ఈయన ప్రణామాలు అర్పిస్తారో అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు ఆయన పాదాలని ఈయన శిరస్సుపై పెడతారనమాట. అంటే ఈయనకి అప్పుడు చాలా గురు కృప లభించిందనమాట. ఆ తర్వాత రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏం చేస్తారంటే, చాలా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు నీకు నేను ఒక పనిష్మెంట్ ఇస్తాను అని చెప్తారు. అయితే ఏంటి ఆ పనిష్మెంట్? అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి అంటారు, ఏదైనా పర్వాలేదు, మీరు ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అంటారు. అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు చెప్తారనమాట, ఇక్కడ నువ్వు చూడాదహి, అందరికీ చూడాదహి ఇవ్వాలి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి అని చెప్తారు. అయితే అది విన్న తర్వాత ఎంతమంది జనాలు వస్తారంటే, అక్కడ నిలబడడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండకపోతే వాళ్ళందరూ గంగలో నిలబడి వింటూ ఉంటారనమాట. అయితే ఈ చూడాదహి ఫెస్టివల్ కొరకని అందరూ చాలా వస్తువులను తెస్తూ ఉంటారు, పాలు, పెరుగు, తర్వాత చక్కెర, బెల్లము, తర్వాత నెయ్యి, తర్వాత కొందరు సందేశ్, ఇట్లా అన్నీ తీసుకొచ్చేసి అన్నీ కలిపి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఈ చూడాదహిని నిత్యానంద ప్రభుకి తినిపిస్తుంటారు, నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుకి తినిపిస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా వాళ్ళు ఒకరికొకరికి ఒకరికొకరు అలా తినిపిస్తూనే ఉంటారనమాట. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోయి జగన్నాథ్పురిలో నివసిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అయితే ఈయనకి తండ్రి కానీ తాత
చాచా గాని మనం చూస్తున్నాం. వీళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ అంటే వీళ్ళకి ఆ కాలంలోనే వాళ్ళకి 5 లక్షల బంగారు నాణ్యాలు ఇస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఒక మంచి హై పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళే కదా. అట్లాంటి ఇంట్లో పుట్టినటువంటి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఈ జగన్నాథ్ పురికి వచ్చి ఏదైతే మురికిలో పడినటువంటి జగన్నాథ ప్రసాదాన్ని కడుక్కొని తినేవారు అనమాట. అంతా ఆయనే ఎట్లా అంటే ఆయన తృణాదపి సునిచేన అట్లా గడ్డిపోచ కంటే కూడా ఎక్కువ సహనశీలము నమ్రత కలిగిన వాడుగా మారిపోయి అక్కడ జస్ట్ జగన్నాథ్ ప్రసాదము అది మాత్రమే ఆయన తింటూ ఉండేవారు అనమాట. తర్వాత ఆయనకి చైతన్య మహాప్రభు కలిసి రూప సనాతనలో ఎక్కడైతే బృందావనంలో ఉన్నారో వాళ్ళని కలుసుకోమని చెప్తారనమాట. అయితే వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్తారు. ఈ 6 గోస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో రూప సనాతన రఘునాథ్ భట్ రఘునాథ్ దాస్ జీవ గోస్వామి, ఈ 6 గోస్వాములలో ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మహాప్రభుని ఫస్ట్ కలుస్తారనమాట. ఈయనే వాళ్ళని బృందావన్కి పంపించేస్తారు. ఈయనని బృందావన్కి పంపించేస్తారు. బృందావనంలో ఎవరున్నారు? సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి. వీళ్ళిద్దరు కూడా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిని చూడగానే చాలా ఆనందపడిపోయి వాళ్ళు చాలా ఆనందపడిపోతారు. చాలా ఆనందపడిపోయి వాళ్ళు తన సొంత పిల్లలలాగా ఆయనని ఆలింగనం చేసుకుంటారనమాట. ఆ తర్వాత ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏం చేస్తారంటే రాధాకుండ ఆ ప్రాంతంలోనే ఈయన జపం చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఈయన ప్రతిరోజు 22 గంటలు హరినామం జపం చేసేవాడు అనమాట. ఈయన 22 గంటలు హరినామ జపము చాలా చాలా ఉత్సాహంతో చేసేవారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక విషయం ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈయన హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళని కలిశారనమాట. అందుకని నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ కాబట్టి ఈయన కూడా అట్లాగే జపం చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఈయన ఎప్పుడైతే అక్కడ ఈయనకి ఎండ గాని వర్షం గాని చలి గాని ఏమీ తెలియట్లేదు, రాధాకుండము పరిసరాల ప్రాంతాల్లో అక్కడే కూర్చొని ఆయన జపం చేస్తున్నాడు. ఒకసారి చాలా ఎండ వస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఈయన వెనకాల రాధారాణి ఆమె కొంగు పట్టుకొని ఈయన పైన ఎండ రాకుండా ఆమె కొంగుని పట్టుకుంటుంది అనమాట. అది సనాతన గోస్వామి చూస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే రఘునాథ్ గోస్వామి జపం చేస్తున్న టైంలోనే అక్కడికి 2 పెద్ద పులులు వస్తాయన్నమాట. ఆ పెద్ద పులుల నుండి రఘునాథ్ గోస్వామిని రక్షించడానికని స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడే వాటితోటి ఆడుకుంటూ వాటితో పోట్లాడుతూ కనిపిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సనాతన గోస్వామి ఈ విషయాన్ని చెప్తారనమాట. నువ్వు వాళ్ళకి సేవ చేయడం మానేసి వాళ్ళ ద్వారా సేవ తీసుకుంటున్నావు. మొన్న వచ్చి రాధారాణి ఇలా చేశారు, ఇప్పుడు మళ్ళా స్వయంగా భగవంతుడు వచ్చి ఇట్లా చేస్తున్నాడు, కాబట్టి నువ్వు ఒక కుటీరాన్ని ఏర్పరచుకో ఇక్కడ అని అంటే అక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఒక కుటీరాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్కడే చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. అయితే ఇది ఇప్పుడు కూడా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇది కుటీరము మనకి అక్కడ మనకి రాధాకుండలో కనిపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఈ ప్రదేశంలోనే జాహ్నవి మాత ఎవరైతే నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ భార్య, ఆమె కూడా అక్కడనే ఆమె ఫస్ట్ టైం ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. అందుకని ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎంత నమ్రతతోటి ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి ఆయన కొరకు ఆయన రక్షించడానికి చేశారు అని అంటే ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు. అందుకని మనము ఈరోజు ఆయనకి స్పెషల్ గా ప్రార్థన చేసి మన భక్తిలో కూడా మనకి కూడా అలాంటి సహనము అలాంటి ఓర్పు వచ్చేటట్టుగా ఆశీర్వదించమని మనమందరం కూడా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ప్రార్థన చేయాలి. హరే కృష్ణ.